नमस्कार बंधुरा आमी भालो आछि आशा करब तोमरा सकले भालो आछो। प्रथमे देखे नाओ आमार गपू किभाबे खाटेर उपर उठे बसे आछे। ओ घुमोते जाबे नतून खाट पेयेछे ताई। এবছরে जन्माष्टमीते नतून गिफ्ट नतून खाट बानिये दिएछि। खाटटा केमन हलो कमेंट करो किन्तु। चलो गपू सोना तोमाय घुम पाड़िये दे। हाँ मा আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও আমার প্রচুর ঘুম পেয়েছে। আচ্ছা বাবা তুমি শুয়ে পড়ো। আয় ঘুম গপু চোখে ঘুমায়। রাধে রাধে গপু তুমি শুয়ে পড়ো দুষ্টুমি আর করো না। মশারি তোমার টাঙিয়ে দিয়েছি জলও তোমার কাছে দিয়েছি খেয়ে নিও। तो बंधुरा आमार भिडियोटा देखे आपनादेर केमन लागलो लाइक शेयर करते भूलो ना कमेंट करो। जारा चैनलटिके नतून देखछो तादेरके बोलबो प्लिज चैनलटिके सबस्क्राइब करो। सकलके जानाच्छि राधे राधे जय श्री कृष्ण। परेर भिडियो आबार गोपू सोनार संगे कथा होबे।